ibra fogora quoi ibra fogora e mato comme série ina mato na kiyama ay munafa mane parce que ala kele kana namma ala ko aka won tambir na langi munafa naam parce que muslimiya atamura ba ma kontantanyima imu kelima e composé etera alo ay kenan kiyana gamma yo nana na wumma objectif ra ina mu fayga tamperdi findira bafira ifasali amu findiri rasul sallallahu alayhi wa sallam aha sunnara parce que khasali nun dine nara nun birin lamma kana kanna ba kuntanta nyima mu besoin ko wonga fado wombure yaybe wonga fende mase wombure be kono to findiri dine nanna yarratin dinanna yidinera na kan findiri wongon tigira muhammad sallallahu alayhi wa sallam nana na wo magidra iyi dine kulun kiyo kima kulun madangi fenara i garan kiyo kimu garan madangi fiara i gaho ala yara kiyo kimu gaho ma ala yara dangi fiara donc i ala batu kiyo kima mu ala batu madangi fe rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafira donc inna mato khaywa ma ya dine raba kiyama i refere ma ha sunna namma awaliki ina ma sunna rasul sallallahu alaihi wasallam afena ghiraba anu na ghi autorisé agharaba nena na ga sunnara kono wonna to mane wo mai wakati bumma mirbebe na ima comprendre e me manendira inaga wahabiya nan nanira inaga nebare etafindi dine la alu tanan dine kulo mirio mudine kulo madangi fik wongo tigira muhammad sallallahu alaihi wasallam mais mirio famulamma aka walidine kuina kitunga makolo yata sare tre ko non i walidine kui fera imuna kankolo ya raba hazar exactement dine muna nakire yo pourquoi dine muna nakina dalili na woni alquran kui yo بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على منجي كلن كي غانا غامسين ومبه قرآن كوي حديث القدسي كوي باردون وهكتمبه أنا فعارفوني قبل أن تعبدوني ونكلون سندين بين وغمباتو جمنا القرآن كوي دي جنا حديث القدسي نكوي على نام سينغمي أنو رسول صلى الله عليه وسلم نغم سينغي بور تجينا غمو فيندري قرآن را يغا conversation بيتي نايا نغمو فيندري حديث فنا نغم تيدي فنا مسلمي exactement mais attends حديث القدسي ناتنا اوكي دونك نا حديث القدسي كوي على نغا ومبه انا فعارفوني قبل أن تعبدوني فإن لم يعرفوني فكيف تعبدوني وون كولون سندين بين وغمباتو خايو مون كولون ومباتو مدي امو فايبرا اوا نا كيرنا نكي ندانجي غامبي انا ما سين قران كوي انا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والله لا مخورين خاوتا ما كولون donc nabira masengane wombe a azar muna dine kui migide kelima ko tantani mai ki fe créer kha sali qur'an fi naraba kha sali fi fiara ina ganna ba fi naki wo mumanko amu findi rasul kha recommandation gara amu findi rasul kha wali gara itanna raba iyetara naki alu na alu bara fala a rasul ma birin fala ki tambe ibara findi yam fantera jidine ku anu non di munaki donc wonji ji introduction na ba manantu alako mi ga fahamu quoi pourquoi wonji raba fi ira wa enkarmara nam e point frin na ma sen ki gi amuna dine ya tikiri ngan mabili hal dunia fe gbeti exactement ini arabama ya kolon ifa araba na fan nana muna fan gbo be ni araba hazard merci awa ifan hawayen kana mara wannan example ito ngoma appareil namma ma fali de idare appareil na ganna mais mu dare appareil yura ne ge yar falari i instruction nan tongoma e notice nan tongoma ya safari alako i gano i référé de na notice ma e na ma ga appareil kana e gara wali ki kolo donc dine fanna na kine wo man notice nan dera Qur'an anu musse sunna atanannaki nagam fatanga alara anun nagam fatanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kha
yamari bumma parce que ala khira musse sema afamu wal mahazar garadi c'est révélé manama e fallait na Muhammad il fallait iman to nyebe Qur'an nanaki mais hadithatan hadith fa awaliki exactement recommandation anon awama ngo walikina voilà donc nabirin fo ngana de tagraba o mure bala ko ngana comprendre pourquoi wonna to maneto mi refe que girabama ina mato aludine mais ça di madine monaki e fait la beau quoi il fait beau un exemple qui rend tongo febe di wakati ma a febar sembe soto kifani wo mabohima monsieur merci wonna to mane wonna to masingenu créateur ra prêtre na narabama pasteur plutôt prêtre mardi pasteur na narabama inu yamama la naki isali mirinde nu bira allo révélation voilà mirinde nu bira mirinde inu aina mirira ya lanfe quoi wombara na to ya kosi wongundi ramiri wo manyama neima surtout la Guinée won londilande toma nere wayema ala khilira nere wayema qur'ana khilira iya mama lamma ay tan duba fe yamabe na duba kui etoma ne mire bama yeteira ibirama kono fekere non konto film a fe kui khame mu birama Guinée non tum birama iyo kono ibrahima nan sema ay birama ne makolo ani ne fenara c'est-à-dire allo prêtre ne ganna bama nati inan nabama anna rasuluha ya mari munakide rasul munarabade ina ganna bafi naki fera folo hinan naki dine kui alquran mufaqna galima duba mura kile na gama nena mi ma dago fine wo masuza muska na gama mais comme wonna introduction na yiki wonna fe nan tagira bafi mi khimu lamma fe na gira bay kun tantanyima amu yawo karamo ya wa kana mara ba nyoy ma kama ya nan fo mu yo mu kele ma ngasa nyoy ma mais ni yara kama nyoy so ma merci donc wonna kam fala fe amu yawo sujet kui namu parce que n'avant l'on betena na exactement tongoma exactement didine kui donc mais effectivement il non dina masenga na ki parce que khamiri edi kiri dine kui ya kera amu bira mana mi modèle fort mire mon se mire ma da ko fi mon sera in mire na to mire fala ma ya allah bismillahir rahmanir rahim rabbana allahumma mire nyonga ma ana birin adine na birinna abara ala khalifa la mais ana fala de na nda fala de monaki a utiliser fait que na ma utiliser de monaki a utiliser kifa monaki mire ma da ko ina nara donc mire ra khali do na ko ma kifa ni won bore won ne na occident a gbegbe na kan perdi ma ko bi gbebira na fe modèle ma iyo ina na kay to manaki antan nduba ma mirebe ala ma fara wombe na kiredi ala na ha wombe qur'ana ku بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على نها ومبه أنا أدعوني أستجيب لكم وما كلا وانقلي نو ودان غما أما فلك دي سيغا يغو يغا ما فلك دي موسيقى ميغو يغا دوبابي منا فلك دي mais individuellement chaque personne dans la vie l'islamique wonta muslimi birin won sese munana ala tondi mana hanga duba tongodi foita na ya tondi de mais iyo foita mula ala radi anu i waliki ba ira wen kana mara alo merina rang ay tera tongo fi bebema ala ga c'est-à-dire ala fi na interdire ala ga interdiction na me remole ya maso ala ra dangi fe merina rang na fe ko bi ku exactement hali merina rang na fe ko bi ku ala ga duba tongoma iyo ala tangam atafara na ko makula no danguma amu mi kirenga madi ana fala ndebe nere ilari ala ha mangayara nere akolon amiri yomuno ma miri kide miri yomuno ma miri yomu sesemu la maabatu non di fari fo ala kiren na sabatiri miri nere sondonyima ade na manaki parce que hay hali tan miri ya ketude
mihina kham nara gata na sabati ga sondo yikui nta mo melamin na ga do na ga manya ko mbara konta fili na fa manya ko na ga me yi konta fili ba mana ala nanna amulu ndega bansan kuidi me ifa sala na mbonyema na ga ji ala nan kiran yi konta fili ba mamma koira bilin sari allo 1h du matin 2h du matin nkeli nso douche kui nsali yeso arkan filin fi alama alama kula ala ji konto fili nan tam Muhammad Lamin ma ala ma konto fili bambe mali ji konto fili ga bamma mi yo muno ma yibadi ma ala foi tan kiren ala ma konto fili ba akolon irana konto fili ala ba mane ina ham falagna kiraya falagna ba ko biri fi matina gese ga hamuna raba mais en tout cas ala ta ma saramane be fendira mais hadu batamulu manaki non parce que laidi la yukhlifu al-mi'ad ala ma khala laidi kanama atafala wombenaki adi uni astajib lakum amman fa musedo ona sanna anahu wa man yastakbira an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin anaha ila akhir aya anaha mikhil khan ntafala wombenaki wommakula womkhilinu wadankuma nahan yo sayetaygo ntan khilifema naka irasuma tene imanduma menne muminima ibarato foi nanu foi na lire naki foi merida tanga man exactement parce que hay tongo ndiar alama asabateri isondo nyima itambara kisine naki itanga feluma ala nanyira danan naki ha sa faga mo namu beni ga tantungu iyo iri kharge tungu iyo ira hani se moto yo wan ira hani na re na mandulu fe ira exactement ira o mali ira hani karamo gonde ko ha la smami sebebe ubi agati ka goro iki donc ha sali allo ina ga mato iya ta ga lima iyo mfang ala nan dare ala tantungu fe anda c'est que na femme ira fama c'est que ntide no malude afanga batukui awanga mba na fe benyi na re mula mesuru nga la fe suru c'est-à-dire nga nyanya terabile alama c'est-à-dire mfinda ha konyira nlu ha konyabu na batu na makula ba umato hali mengi nara to ina siga menge mfa na ga mali ranki gira tem de araba ubi andira ba tina imam fa nwa me ga o gere manego ko ala tanare ena lui mama kula akona me manane exactement donc atakola mane ya makula voilà n'importe comment aw mameti ibara nato ala naga ala tan fanuya makula ma asana rengira ay kimane ba nanan naki ina ha konyi yabu konyi tan numara itan ni makula ikono mane mun fera ma inda kun yanfadu wama inda Allah baqin parce que pourquoi itan gonoma na khanna wonta nyira anyom mane kono na khanna ala yira na munyoma et puis tem ne mu prévu na kui na khanna nyi itan mu prévu na kui isali ma itan khagli na iri gotene itan ka faya ko sin na gamali ngan desto isali bar na programme déjà mais ala koni ala tangbe na munana amunyoma non namuna ala tango c'est-à-dire mu programme ri quoi atana yira ne andema meri na kama kula donc benu ira tambim perdi iranu siga bila bori naki iranu yetamala tambori aitan siga na amri ndira sa Dubai meni mais pourquoi itamuno ma ala makula de ala na rebe ga makula ouais daku ya nara khamilina kan khagli tan na kharakh nati ino mam khaywama ala khaman khaymali fe fanyira ina ko bi dina kan tungu mana kisa so nyeli bombo yira isa so sima to yira isa so mire yira na ya fala yi khayfama ana ga konta fili dori ina ko bi tungu ma ira quartier kui ina dunia dede ira quartier kui setani nana miskine nana aliyatime nana fugare nana kameto nana ira na ko bi na mama kana atongo isa finande ma ira Dubai inu za fi ma ira Dubai a Dubai ya bi mane ita ngani gena mtonre ma marigi ma duba sena yiki
ou bien masara gena iki moi ma fife yi mihima nkaramo hali mali kilo firinara ina ga 5000 tongo ina ga sana fari wallahi ina ga na fi mihin dima dimba ya kanyi itanu ala na nyala himma kena gamma surtout ali na yang na balo mai na no ali mai balara ibara tugang na fisa benu mihina kan do ka konko kuimeni ay melen fi anyang aga soto nya dangi tangira iyo aha soto dangi gira ita mona ko na kan na ira na dangi tangira donc wonna non fala ma wonga ka kerenye be e xe nyoko do meno ko donc mi yona masiga si mato yo koy sono no mais ini siga se mato ko ya kana mbare na kan ita no siga se mato ko ina galara ina ga se na kan fala ki be non dinara 40 jours ira sali musu ira wen kana mara mais attention de imu meni merdi mbara men fagamo c'est-à-dire ala minima ne gafi ritongo nani itani salima ata moi mana salima na sali musu ira sali rekatan ça fait wona ala na de ya exactement awala mritanga na allahumma min ya rabbi ndana kan fala fi akolo dunia fe bini ano me sotodi iyo na se mato fe loronde mirinde ngoblige ne non mun ya langre non abara bu na bara depuis nyamuso dine non allahu akbar iyo mais mun la fe non ana kan ba mo wasiga se mato yo kono e hakketu sinde iyo won yine mo irende ma iyo wonnu wonga hakire ni na garaiki pontoir l'esclave de Dieu yire keren na fo on kana fala wombore be parce que ana wali na kangu maiki amire ligne ne na ji muslimi ya dine kui ndere mu makoro ma ji ima iya mama nya gomma ji sakatala na kan do won san naiki ji bargne chrétien amorne ha sima ha ete kolon camera ha ete kolon mihira afa dine khanu afa shahada raba pas à travers son père ni sa mère araba ga yete kan ka volonté namma donc wonu miri khori nan dori na gamu findi fatira khori yara mais wonu miri nan dori ki na kan nafan alama ala fan nafan na gamma rasul la fan na gamma donc on kana rafira wombore baba ayete kan kere bara bombonara fo on kana fala wombore be itan daga kiri na gamma tu feiki itan na gab muslimi i baba muslimi i khafami bir muslimi itan nanji muslimi ya tongo ribirara amato wonga kirenyi na kan so wongumma to alhamdulillah rabbil alamin parce que awali na kan programme riki won mi bebe na won yama na re khali nya musika majima donc